Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas želim da vam prikažem nešto sasvim novo što mogu da garantujem da niste probali. Mislim da će vam ovaj recept odlično doći za proslave, a i za ove slave koje nam dolaze. Pa hajde da krenemo sa pripremom. U posudu u kojoj ćemo umesiti testo sipamo 140 ml mlakog mleka i izmrvit ćemo 25 g kvasca. Sada dodajemo jednu supenu kašiku kristal šećera. Malo ćemo samo sa žicom da promešamo. Dodajemo 180 ml mlake vode i dodajemo jednu supenu kašiku brašna. Sa žicom dobro promešati da se razbiju grudvice i kvasca i brašna. Kada nestanu grudvice, ostavljamo kvasac da se aktivira 10 minuta. Dok se kvasac aktivira, mi ćemo u jednu manju posudicu da sipamo 150 g mlevenog plavog maka. Pa dodajemo 11 supenih kašika kristal šećera. Mak prelivamo sa 150 ml provrelog mlijeka. Dobro sjediniti mak i mlijeko, pa onda dodajemo 4 supene kašike griza. I sada dodajemo grizu. Ja sam ovdje dodala 3 baš pune supene kašike griza, a to vam je 4 ravne kašike. Kada se sve lepo sjedini, ostavljamo mak da stoji sve do upotrebe. Dok smo pripremili mak, aktivirao nam se i kvasac. Sada dodajem 2 kesice vanilin šećera, to je 20 g. Onda dodajemo 120 ml ulja. Malo ćemo promešati sa varečom da se sjedini. Sada ćemo dodavati brašno. Svaki put kada se brašno bude dodavalo u posudu, a to će biti iz 3 do 4 puta, svaki put ćemo brašno da prosejemo u posudu. Dodajemo jednu kafenu kašičicu soli. U ovom prvom dodavanju brašna je važno da se meša toliko da nestanu grudvice od brašna. U ovom drugom dodavanju brašna mesimo sa varečom, a mesimo sa njom sve dok to testo bude dozvoljavalo i dok testo ne bude potpuno glatko bez bilo kakvih grudvica. Kada nam je testo dobilo ovakvu konzistenciju da bude lijepo glatko, postepeno ćemo da dodajemo ostatak brašna i nastavljamo da mesimo sa rukom. Kada smo umesili glatko i meko testo, sa strane ili negdje na radnoj površini ćemo da pobrašnimo jer sada delimo testo. Ono što je važno kod ove pite jeste što se testo meri i svaka loptica se meri da bude određene težine.
Ako ste pratili sve sastojke kako treba, trebali bi da dobijete oko 896 grama. I time svaka loptica treba da ima 98 grama. Trebalo bi da podelite na 9 loptica. A kada se formiraju sve loptice, onda svaku obavezno pouljiti i tako ih ostavljamo da odmaraju 20 minuta. Ako ne želite da vam se krpa uprlja, prvo ih prekrite sa ubrusom i onda sa krpom. Nakon 20 minuta vreme je za razvlačenje. Biće 3 kore, tako da 3 lopte su za jednu koru. Krećemo da razvlačimo prvu. Razvlačiti je sve dok ona to dozvoljava. Što tanje to je moguće, ali gledajte da vam testo ne pukne. Kada se razvuče prvo testo, pouljiti ga sa jednim čepićem ulja ili sa jednom kafenom kaščicom. Važno je da cijela površina testa bude pouljena. Onda razvlačimo drugu. Kada je razvučemo, preklapamo je preko prve razvučene loptice i nju ćemo da pouljimo isto. Gledati sa prstima da je poklopimo da bude iste veličine kao i prva. Sada razvijamo treću. I nju kada razvučemo, preklapamo preko prve dve. Samo ovoga puta ova treća razvučena loptica se neće pouljiti, već samo pobrašniti i ostaviti sa strane. Sada razvlačimo za drugu koru. Ponavljati postupak dok se ne razvuku sve loptice. Kada smo napravili naše kore za pitu, opet ih preklapamo sa salvetama i ostavljamo da odstoje 15 minuta. Nakon odmaranja od 15 minuta razvlačimo naše kore. Razvlačiti koru veličine pleha u koji se peče, a veličina pleha koja će vam biti potrebna je 32 puta 25. Pleh obložiti sa papirom za pečenje i samo malo pouljiti papir. Sada kada stavite koru, sa prstima se pripomozite i samo još malo razvucite koliko je potrebno. Razvlačimo drugu koru. Kada smo razvukli drugu koru, vreme je za filovanje. Podeliti mak na 2 dela i filovati sa prvim delom ovu prvu koru. Ako je potrebno još malo rastanjiti koru i onda je stavljamo preko maka. Također se malo sa prstima pripomozite ako je potrebno da se razduži
i jako dobro prilepiti krajeve. Ako je potrebno, malo podignite onu prvu koru i zavucite drugu koru ispod nje. Blago sa prstima pritisnuti sredinu. I onda stavljamo drugi deo fila. Sklanjamo sa strane i razvlačimo treću koru. Kada razvučemo i ovu treću koru, sa time završavamo pitu, preklapamo je i zatvaramo. Ponovo sa prstima dobro zatvoriti stranice. Ako je potrebno ponoviti isti proces kao i sa drugom korom, odignuti testo i zavući ovu posljednju koru ispod nje. Ponovo blago pritisnuti sa prstima tako da se ona lepo formira celom površinom pleha. Prekrivamo sa papirom za pečenje i sa jednom krpom ostavljamo 15 minuta da odstoji i spremna je za pečenje. A pečemo je na 180 stepeni sa papirom za pečenje nekih 25 minuta i nakon 25 minuta papir za pečenje skidamo. A kada dobije ovu lepu brown boju, onda premazujemo sa margarinom. Ali sa namaznim margarinom kao što je dijamant, ne onaj u kocki, već onaj koji koristimo da mažemo na hleb. I vraćamo u rernu ovako premazano da se ispeče još nekih 5 minuta. Kada se ispeče, prekrivamo sa krpom i ostavljamo da se potpuno ohladi. Evo ga. Gotovo! Sad ćemo da probamo da sečemo prugove. Ovo sam je čekao najviše. Ovo si čekao? Jesam. Ovu tvoju divnu. Kako ćeš prugove da sečeš? Sada dolazi onaj malo pipljiviji deo. Uzmite jednu čašu veličine koju želite i jedan jako oštar nož. I secite kolač oko čaše i tako istovremeno blago pritiskajte čašu ka dole. Nemojte nigdje da žurite jer verujte mi da ishod na kraju svega ovoga je zaista jako lep. I ono što vam predlažem jeste da čašu unutra možete da malo premažete sa margarinom. I ajmo da degustiramo. Ovo smo javljeni kolače. Zeo si odlučila što da spava. Ovo će ti ove kolače. Ovo si odmah da ima nešto da se jede. Da li da kažem nešto za ovo? Da li treba nešto reći za ovo? Ja. Ovog puta ja neću ništa da kažem. U komentare napišite šta mi vi mislite kako je ovo ukusno. I mene zanima isto. Čuli ste gospodina kuće. Obavezno komentarišite što mislite o ovom kolaču i nadam se da ćete ga jako brzo napraviti i probati. Ako ste uživali, ostavite mi jedan like
I naravno, ako želite da isprobam neki vaš recept, pošaljite mi poruku na Instagram nalogu. Sve informacije i pisani recept koji treba da znate i koji treba da vidite su u deskripciji. Mi se vidimo u sljedećem videu. Želim vam divan i uspešan dan. Doviđenja!